यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज छुआ आलोचना करवा क्यों माने खपरे पड़ी ये भक्त कथा कह जाए। महापुरुष अच्युत कहते क्यों माने खपरे पड़े ना गुरु मानकर गोटे कौन हम परीक्षा हम भक्त परीक्षा कथा कहना। आज जो आलोचना करवा ये गुरु मानकर गोटे परीक्षा हम बर्तमान समस्ते ये कौन जानिला सी कौन होगा जड़े गुरु होगा ना नहीं। भविष्य को देखिकी भविष्यर वातावरण को चाहिए गुरु हवा भारी कठिन। गुरु जी भक्त को सदा सर्वदा कौन उद्धार कर गुरु केबे हेले चाहती नहीं बहुत शिष्य करने। गुरु चाहती गोटे शिष्य दरकार गोटे दरकार ना जे गुरु को ना रखिपर गुरु सेमती गोटे शिष्य कर। वर्तमान समय को तुम देख अनेक गुरुकुल बाहर मालिका शास्त्र को अध्ययन कर अनेक गुरु बाहर एवं से माने निजको निजे सब किए कहले आम निजे महापुरुष किए कहले स्वयं निजे ठाकुर माने एमती परिचय दे। महापुरुष अच्युत भाषा से कहती एमती गोटे समय आसीबो ये गुरु माने मध्य कौन है परीक्षा है। क्या परीक्षा किए करिए ना जोग माया आगे परीक्षा दे। गुरु हेबाकु हेले माता करुणा दरकार। खाली बही पढ़ी गुरु हेले किसी महत्व नहीं ना। महापुरुष गोटे पद मन पड़े माता कोल बस भज शून्य पुरुष शून्य उभाई जीव हाड़ माउस। महापुरुष गोटे माता छाड़देले बाट निश्चय हम प्रभु भेट। माँ जोग माया जदि घाट छाड़दे ताल तुम प्रभुंर कृपा बहन कर प्रभु को भेट पाई। किंतु कोल आम पुओ न हो पार निश्चिंत जोग माया खपरे कौन हम विनाश। वर्तमान समय रे अनेक गुरुकुल आम देखु से निज नाम निज नाटा को गोटे मंत्र आकार शिष्य मान को दान कर विधेय नुहे। कारण निर्वाण तत्व गुरु जान थे से शिष्य को कौन उद्धार गुरु जी जा कर समालोचना करूनु जी जा कर पाइब। कि महापुरुष कहती शिवकल शास्त्र रे 21 नाम कहीं न जानिबे निज नाम कारबार न जानिला लोक खपरे पड़िबे दंभ खंभ हेब। वेद शास्त्र मत रोचे के 16 नाम है 16 नाम कौन हरे राम कृष्ण श्याम ह्रीं क्लीं श्रीं दाम नंदकंद दीन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म। से अपवंश एबे गुरु भक्ति गीतार आसूची प्रिंट आम देखु हरे राम कृष्ण श्याम परार माँ काम दाम नंदकंद दीन धर्म साधु मधु नाम।
ସେଠି 29 16 ନାମ 29 ଅକ୍ଷର ବୀଜ ମାତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବାହାରିଛି କଣ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର। ଏ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷରରୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା, କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ନାମକୁ ଜପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ କଣ କଲେ 3 ନାମକୁ ତା ଦେହରୁ କାଢି ଆଣିଲେ, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିଗଲା? ଆଣିକି ଏ 3 ନାମକୁ ବା ଷଡ଼ାକ୍ଷରକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ। ତାପରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସେଇଠୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ସେ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆଗ ହଉଛି ରାମ, ପଛରେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ। ଏ ଯୋଉ 16 ନାମ ହେଲା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର, ବେଦବାଚକ ହେଲା 16 ନାମ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ 5 ନାମ। ଏ 16 ଗୁରୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହେଲା 5, ମିଶି କେତେ ହେଲା 21। ସେଇଆକୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, 21 ନାମ କେହି ନ ଜାଣିବେ ନିଜ ନାମ କାରବାର। କହିଲେ 21 ନାମକୁ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲେଖା ନାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କେତେବେଳେ? କଳିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ନ ଜାଣିଲା ଲୋକ ଖପରେ ପଡିବେ। ଯେଉଁମାନେ 21 ନାମ ନ ଜାଣିଥିବେ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ? ଖପରରେ ପଡିବେ। କୋଉ ଖପରରେ? ନା ଦେବୀ ଖପରରେ। ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ହେବ ଚୂର। ସେମାନଙ୍କର ଦମ୍ଭ ରହିବ ନାହିଁ, କି ଗର୍ବ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହାର ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଗର୍ବ କରିଛି ତାର କଣ ହେଇଛି? ବିନାଶ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଅତି ଦର୍ପେ ହତା ଲଙ୍କା, ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବା, ଅତି ଦାନେ ବଳିବଧ, ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଦୈତ। ଅତି ଦର୍ପେ ହତା ଲଙ୍କା। ଅତି ଦର୍ପ ଗର୍ବ କରିବା ହେତୁ ଲଙ୍କାପୁର କଣ ହେଇଗଲା? ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବା, କୌରବ ମାନେ ମଧ୍ୟ 100 ଭାଇ ହେଇଥିବା ସେ ଭାରି ଗର୍ବ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଲା? କୌରବ ବଂଶ ନିପାତ। ଅତି ଦାନେ ବଳିବଧ, ବଳି ରାଜା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଥାନ୍ତା। ଗର୍ବ ନେଇକି ଟିକେ ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ସକାଶେ ଭଗବାନ ତା କଣ କଲେ? ବାମନ ଅବତାରେ ପାତାକୁ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗ୍ରହିତ। ଅତି ଗର୍ବ କରିବା ବିନାଶର କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି, ଯଦି ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତରି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ। ଯଦି ନ ତରି ପାରିବେ କଣ ହବ? ପଥର ନୌକା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହୁଏ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତନା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବା ହରି ବୋଲ।